हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ओडिया ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपण मानक पई नहीं आछि आम ओडिया साहित्य जगतर ओडिया भाषा पई पाइथिबा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विजेता मानकर संपूर्ण तालिका। केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार साधक एवं सेमानकर सृष्टि एवं सेमाने पाइथिबा मसीहा गोपीनाथ महांती जे कि प्रथम ओडिया अमृतर संतान उपन्यास पाई 1955 मसीह यह पुरस्कार पाइथिले। तांको परे कान्हूचरण महांती 1958 मसीह का उपन्यास पाई यह पुरस्कार पाइथिले। तांको परे गोदावरीश मिश्र अर्ध शताब्दीर ओडिशा तहिरम स्थान 1961 वर्ष पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त होता। यह हेउची यह पुरस्कार प्राप्त प्रथम आत्मजीवनी। सचिदानंद राउतराय कविता 1962 पाई 1963 मसीह यह पुरस्कार पाइथिले। नीलकंठ दास तांको आत्मजीवनी ग्रंथ पाई 1964 मसीह यह पुरस्कार पाइथिले। वैकुंठ पट्टनायक 1965 मसीह उत्तरायण काव्य ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। गोदावरीश महापात्र 1966 मसीह तांको बंका और सीधा कविता ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। सूर्यनारायण दास 1967 मसीह ओडिशा साहित्यर इतिहास प्रथम समालोचक ग्रंथ हिसाब से यह पुरस्कार पाइथिले। सुरेंद्र महांती 1969 मसीह नीलशैल नामक उपन्यास ग्रंथ लिखि यह पुरस्कार प्राप्त होते। विनोद चंद्र नायक सरीसृप 1970 मसीह लिखि यह पुरस्कार प्राप्त होते। सरीसृप एक कविता संकलन। मनोरंजन दासंक अरण्य फसल 1971 मसीह यह पुरस्कार प्राप्त होता। अरण्य फसल एक नाटक अटे। मनोज दासंक कथा और कहानी पाई मनोज दास 1972 मसीह यह पुरस्कार पाइथिले। यह पुरस्कार प्राप्त प्रथम गल्प संकलन। गुरुप्रसाद महांती 1973 मसीह समुद्र स्नान कविता ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। सीताकांत महापात्र शब्दर आकाश पाई 1974 मसीह यह पुरस्कार प्राप्त होते। शब्दर आकाश एक कविता ग्रंथ अटे। तांको परे राधामोहन गणनायक 1975 मसीह सूर्य और अंधकार एक कविता ग्रंथ लिखि यह पुरस्कार प्राप्त होते। किशोरी चरण दास 1976 मसीह ठाकुर घर नामक एक गल्प संकलन रचना करी यह पुरस्कार पाइथिले। कालीचरण पट्टनायक 1977 मसीह कुंभार चक्र नामक एक आत्मजीवनी ग्रंथ पाई से यह पुरस्कार पाइथिले। रमाकांत रथ 1978 मसीह सप्तम ऋतु नामक कविता ग्रंथ पाई यह पुरस्कार प्राप्त होते। कुंज बिहारी दास 1979 मसीह तांको आत्मजीवनी मो कहानी पाई यह पुरस्कार प्राप्त होते। अनंत पट्टनायक 1980 मसीह अबांतर कविता संकलन पाई से यह पुरस्कार पाइथिले। अखिल मोहन पट्टनायक 1981 मसीह ओ अंध गली एक गल्प ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। गोपाल छट्टराय 1982 मसीह हास्यरसर नाटक एक एकांकिका पाई से ही पुरस्कार पाइथिले। हरे कृष्ण महताबंक गाँ मजलिसर तृतीय भाग गाँ मजलिस यह एक उपन्यास अटे। यह 1983 से यह पुरस्कार पाइथिले। महापात्र नीलमणि साहू 1984 मसीह अभिशप्त गंधर्व एक गल्प ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। अभिशप्त गंधर्व। राजेंद्र किशोर पंडा 1985 मसीह शैलकल्प नामक एक कविता ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। सौभाग्य कुमार मिश्र 1986 मसीह दासपूर्ण एक कविता ग्रंथ पाई यह पुरस्कार पाइथिले। नित्यानंद महापात्र 1987 मसीह
ଘରଡିହ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସୌରିନ୍ଧ ବାରିକ 1988 ମସିହାରେ ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଭାନୁଜୀ ରାଓ 1989 ମସିହାରେ ନଈ ଆରପାରି ଗାଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି 1990 ମସିହାରେ ପାଟ ଦେଇ ଏକ ଗଳ୍ପ ଗୁଚ୍ଛ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ 1991 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଆହ୍ନିକ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ 1992 ମସିହାରେ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 1993ରେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଏକ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ 1994 ମସିହାରେ ଜଗତ ଦର୍ଶନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହା ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଏକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା 1995 ମସିହାରେ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଏହା ଏକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ 1996 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ 1997 ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ରାତ୍ରି ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ 1998ରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ଲେଖି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ଗର୍ଭଗୃହ ପାଇଁ 1999 ମସିହାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଗର୍ଭଗୃହ ଏକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ 2000 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏକ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ 2001 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ତନ୍ମୟ ଧୂଳି ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି 2002 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି 2003 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି 2004 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭଗବତ ଗୀତା ଏହା ଏକ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା 2005 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗପପୁର ଲେଖି ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବଂଶୀଧର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଶରଦ୍ୱୟ ପାଇଁ 2006 ମସିହାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଶରଦ୍ୱୟ ଏକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଦୀପକ ମିଶ୍ର 2007 ମସିହାରେ ସୁଖ ସଙ୍ଗୀତା ଏକ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାନ୍ତି 2008 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଅସରନ୍ତି ଅଣସର ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଫନି ମହାନ୍ତି 2009 ମସିହାରେ ମୃଗୟା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ 2010 ମସିହାରେ ଜୀବନର ଚଲାପଥେ ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କଳ୍ପନା କୁମାରୀ ଦେବୀ 2011 ମସିହାରେ ଅଚିହ୍ନା ବାସଭୂମି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୌର ହରି ଦାସ 2012 ମସିହାରେ କଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର 2013 ମସିହାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନାମକ ଏକ ନାଟକ ଲେଖି ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥ ବିପୁଳ ଦିଗନ୍ତ ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ଅଟେ।
विभूति पट्टनायक महिषासुरर मुह 2015 मसीह यही गल्प संकलन पर से पुरस्कार प्राप्त होते। पारमिता शतपथी 2016 मसीह प्राप्ति यह एक उपन्यास संकलन अटे पाई से पुरस्कार प्राप्त होते। गायत्री सराफ 2017 मसीह क्षुद्र गल्प संकलन इटा भाटीर शिल्पी पाई से पुरस्कार प्राप्त होते। तांको दाशरथी दास 2018 मसीह संकलन ग्रंथ प्रसंग पुराणा भावना नुआ ग्रंथ पाई से पुरस्कार प्राप्त होते। तरुण कांति मिश्र 2019 रे गल्प संकलन भास्वती पाई यही पुरस्कार प्राप्त होते। जशोधारा मिश्र गल्प संकलन समुद्र कूले घर पाई 2020 मसीह से पुरस्कार प्राप्त होते। ऋषिकेश मल्लिक जी की सरी जाइथिबा ओपेरा पाई 2021 मसीह केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त होते। यह थिला 2021 मसीहा पर्यंत केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त लेखक तांको मानकर सृष्टि एवं सेमाने यही पुरस्कार पाइथिबा मसीहा। एही भली पाठ्यक्रम सर्वप्रथमे पाइबा पई सब्सक्राइब करंतु आम यूट्यूब चैनल MS ओडिया ट्यूटोरियल। धन्यवाद।